do wuro kutunte ke Allah fi dantan to nya wuro ke dan kata mi ci sura ke bugu o fay kunya ko nan dan Allah gal fu fi dantan to be nya wuro ke dan wuro ke afofana Allah kitabun posire ke yankan wuro ke afilande taga nan tan mana wuro ke kita ayam pos wujuni khaso ayam pos wujuni khaso amati alo wujuni khaso ni kata am pos wujuni khaso wujuni ke khaso ayani tanchege sini alo sinu sikero khaso nakti laylatul qadri gantino kho sele gona nyogona digame ke fam awri nyen marha subhanallah sele begir tanchege sini nya alo sinu siki alo khaso nakti agama Allah botu anke angana beti angana wuroke kita serebe girtance ge sinenya aru sino sikaru qasu nakta agar Allah botu ande kemme anyampos ken kamang ngel batte be de bare parce que tan ngam pos wujuni qaso be lailatul qadri gante anke adinke Allah tu wujuni qaso kit Allah tance ge sine kit ani lailatul qadri wuro may abada anyana nyanti debarim anga ma takke kita no ko muslimun kunu debarmi diga meki ogona mugem pam ana fan khoreyan fofana kitabe ke ayan wuro ke kinya nagar darjal lo wuro ke kitabe ke yan kenyan darjal lo wuro ke finlande ayani na wuro ke angana kita ayam posu juni qaso makte an ay comme angritanche ke sini to sino sikiro qaso nakti abot no tagandal meke atanda ngam paseya angir kibi de bram postanche ke sini ado sino sikiro qaso nakti betiye am passe sikande tagandana to woken wur barkinde afina xtande tagandana te malaika nu yanqan agal malaika nu kubeni khagi yanqandin it malaika ne ki sufe pes malaika nu ku ikha i martaba li nan qorume inam pume kalita hu Allah no isun malaika nu nya khadi fosangun ta hu me fo fosangun to ku fo sursuru ku kalite ni ku at katan kene katan nanya ke malaika ni fulan yang ke malaika ni fulan yang ke malaika ni fulan il faut kallangun to ke fini jibril yani il faut kallangun to jibril ma yankal hadisu yogoni ko yang nanti hadisu yogoni ko nanda nanti laylatul qadr ke wuro malaka ne be ka yankal ay gem ay komu kocce be ga nyi nyaxen kam kocce mutu kocce yogoni fangi sirati malaka ne ki haqqent ay ko mu kocce nga nyi nyaxin kamma kocce nga fange kocce nga xole kocce nga no usu malaka ne be ga yankan serenta haqqintu malaka nu ko ifosu i qualité ni ko kunye nyankan Allah ile jibril duran kon parce que jibril ani qur'an yankan di qur'an gidi yankan kebe max aga fati kota kebe jibril max yank ma laylatul qadri murom bana ga yankan bila nebi nan ken jibril ni laylatul qadri murom bana tenenge be faring Allah subhanahu wa ta'ala gal faring kila nyumi Allah ken tenenge chuban dangem palle jibril tax yankan ma laylatul qadri murom bana na yankan melekan nun kristenyen il faut darjantenyen il faut kallanguntenyen ken famutu melekan nun yankan nganya Allah kitabe ke kharan khagana ta khana kawandi khaga place ni be melekan nun uri ni no mais ke wuro melekan nu be ni garni c'est des spécial melekan kallanguntu Allah yi gistu wala kati yank katiri kunyali na nyeke fakha tep kenyere wuro ke khir wuro kutunde wuro ke gre khir nanti wuro ke li khinte nyal sadi
nyeki bitena comme kamuke ga wotte mo khombe mele kanu ngobonga nyeki ka bitten kundunya mele kanu ngobonga yankan parce que iku igna nyiri noro nyani igna nyiri horma nyani nema nyani barke nyani ya barke man han soldan nyani ido fofo sugna mi na nyina parce que do kama nyina nyandomi kenya Allah wuro ke khir wuro barkinte kempalle Allah de jibril ban duran khere na ko nanti akay teben barake anaramu omo giro ka kono khalan nanti jibril alayhi salatu wassalam to hon pankan daga nan daga na rayan kana debum posirenya alkaba mak ate sigal kaba ayakhi duna mu manchu hala gana khempe kampoto ka ayakhi duna mu manchu khatta ganana ayan kana len itallo nyeke kama kefil barke nga wuro ki khay qur'an wuro nyan ana ndin ala na likat telefoni postiri adi umman to kono e fana nyile yan kana kefil melekan qualité ni tanni darjanto ngin allah na kuma sinesu ar fogari domi kempalle wuro ke tagandana nyumit wuro kinu kisenya shaytan lan fofosu debal hadim ramin akot kempalle tagandana nti wuro ke ina fofosu bak menonya wuro kunandana nanti kiye maleka nun pointa sindeberni la kasarande suqbanya ido gollu mut koyen ngollu idi tele lendinya alo jeudi idi gatelle sini ngollu nchu idi segene manha saban qason tamundo kagungana kiye ido sini ngollu nchu gatelle ido journée kota ngollu idi telle la kasara ado sukuba semaine ngollu idi telle jeudi ado lundi kenya farangi ni sume ngobondin amma sine ila telle e saban tamuno kargonya matkhaliba kiye journée mere kanu gollu ngatele waxti ni beni ani la kasara ado sukuba okay amma koye ido gollu ncegene gollu idina ndaga dépôt dans la semaine nogo idi tele jeudi ado lundi idina ncege dina na kamu lew sine ngollu moy su kofme igeni kubeni wutu sukubani igeni kubeni wutu al khamsando tenenge idi suna ncege kamu lew kenyani sabani tamundo kargonya kenyani malekani subhanallah tagandana na yile liste kurba kinia lengu urome ile tul khadri ngana ni lengu uronya malekan ni nari katini kiakit kati towoina e rusu nyani korna trini atella asankuna adishbarna kati kala no khonya aragana kati timatinte kati yekhin kati akal avion kati akal botonya kati akal kundwa kati an kiar sakit kati ni kaiti nyakit kati ni appartement nyakit kati remekit kati tremekit ana su programme sine programme ana kin maleka no kenya gatu roke i fofo su fatan panchini maleka no bani su i pointation tu anamba yinkit anamba jinkit na tanken pointation de ben kellerya sine muma koyem muma anike nokudo ke nokko anike service do ke service ya subhanallah atwal fam طيب كم بالله وروكي أفا أخي من يكون حرصا يبقى ليلة القدر كي ورون كنتي الله يمبنا مغا أنغر كي بدبر مي ماور أبي خلد حديث مغرا كان كاني أتعلمنا سيغورو كي إيمانه انشو كنتنغ الله عند احتساب عند نجيك اللي خاننت آيان تغان anu cigiti kenya nanti dankana ko kamma nanti lenkir ni wuro nyandin kama nange malle maktu sallen du duange do sadakando fisire woro ko nan kane nanti il faut anyum da ngatu kondanga nanti ke watyana ngana ko ngatu banga ancigi anjike ngi nanti ayam baraji kha alla gana ken wuro ragandanga ana ayam pam makangari chunubu sud debre ken kane wuro ke Allah wuro ke al sura nya yankal do wuro ke battenga sura ke
na wuro ke titringa na tallan qoron kenga aga konini ada sane ke wutu ada fi sane ke wutu ma duna gangir sora mu ma do kembatte na to wuro ke rokutu nya ar soran qil urokutu chora akolina makotambe Allah gana nyake akhil muslim kestunu son qasu mpasan wonta